नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। गुज़श्ता वीडियो जिन दोस्तों ने देखी और जिसमें मैंने ये तजवीज़ पेश की थी कि पाकिस्तान आर्मी को या पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त मुस्लिम दुनिया में अपना लीडिंग रोल जो है उसको टेक ओवर कर लेना चाहिए, तो बहुत से दोस्तों ने जिनसे मैंने बात की, जिन्होंने ये वीडियो देखी, उन्होंने एक ही क्वेश्चन सब ने रेज किया। सब ने एक ही क्वेश्चन पे एम्फसाइज किया और फोकस था सबका कि पाकिस्तान की जो इक्तिसादी हालत है वो बहुत ख़राब है या पतली है। बाकी जो प्रॉब्लम थी उन्होंने किसी प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया। चलिए देखते हैं कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत बहुत कमज़ोर है, जिसके होते हुए और बहुत सी प्रॉब्लम्स इसके साथ अटैच हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में सोशल फैब्रिक जो है वो भी डाउनफॉल का शिकार है और रूल ऑफ लॉ की भी कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक सूरत हाल जो से बनती है वो कोई अच्छी तस्वीर नहीं बनती। तो आइए एक एक चीज़ को अलग-अलग करके देखते हैं कि ये कैसे है, और अगर पाकिस्तान अपना मुस्लिम दुनिया को लीड करने के रोल को अगर आगे बढ़ के अदा करने की कोशिश करता है तो इसका क्या नतीजा निकल सकता है। पहली बात तो हम जो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत है उस पर थोड़ा सा सरसरी उसका जायज़ा ले लेते हैं और बात करते हैं। जो पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा दबाव है वो IMF का है या वर्ल्ड बैंक का है। तो उसका जो दबाव है वो 130 अरब डॉलर के करीब जो अमाउंट है वो पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा है। अब आप अगर नज़र दौड़ाएं दुनिया की जितने भी ममालिक जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है उनमें से कितने मुल्क हैं जो एक बार कर्जा लेने के बाद इस चंगल से निजात हासिल कर सके। यह बड़ी सादा बहस है, इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्ल्ड बैंक का सिस्टम बिठाया गया है, जिस तरह से इसको बनाया गया है, जिस तरह से पूरी दुनिया के गले में रस्सी डाली गई है तमाम ममालिक के, वो बड़ा ही क्लियर और वाज़े है। अगर उसमें किसी को शक या शुबा है तो वो इस चीज़ पे गौर कर सकता है कि फियात करेंसी क्या है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में क्या हुआ, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी ये भी उसी का शाखसाना था कि पूरी दुनिया को माली जो बहरान है उसमें मुब्तला किया जाए और उसके बाद एक वर्ल्ड बैंक जो है उसकी दागबेल डाली जाए, सबको उस पर मुत्तफिक किया जाए और वहाँ से फिर जो फेक कर्जे हैं, जो फेक करेंसी है उसको क्रिएट करके, एक जाली करेंसी क्रिएट करके उसको पूरी दुनिया को उस शिकंजे में जकड़ लिया जाए। अब ये जो मैं बातें की हैं बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं है, तो आप अगर इसको तफसील से समझना चाहते हैं तो आप ज़रा ये देखिए कि जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का, उसकी तरफ आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए कि ये फेडरल रिजर्व सिस्टम है क्या और ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी वो किस तरह हुई। और एक वर्ड आप यूट्यूब पे कर जाके लिखिए जैकोलन आइलैंड, और उसके बाद आपको सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये दुनिया की इकॉनमी जो आप जदीद शक्ल देखते हैं ये किस तरह से ये जाल बुना गया है और इसमें किस तरह से सरेआम दिन दिहाड़े जो पूरी दुनिया की इकॉनमी थी उसको टेक ओवर किया गया है। और अब उस जो मालियाती निज़ाम है उससे पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है। अब जो उससे कंट्रोल किया जा रहा है उसमें पाकिस्तान की जो एक बड़ी ही मखसूस जो हालत है वो हमारे सामने है। इसकी एक बड़ी स्पेशल उसका मुकाम है पाकिस्तान का, जो उसकी लोकेशन है उसकी वजह से, और जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी वजह से, और पाकिस्तान की जो नज़रियाती स्टेट होना है उसकी वजह से, और उसके इर्द गिर्द जो मुल्क वाक़या हैं जैसे भारत है और जैसे चाइना है, उसके बाद अफ़गानिस्तान है और उसके पास मिडल एशिया है, उसके बाद सऊदी अरब है, और पूरी दुनिया के जो एनर्जी के वसाइल हैं वो उसके दाएं बाएं बिखरे पड़े हैं। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, अगर ये जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है उनको इकॉनमी का कुछ नहीं पता, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन रेज किया है मैं उनको कोई ब्लेम नहीं देता। जिन लोगों ने भी और जिन लोगों के जहन में भी ये क्वेश्चन, पाकिस्तानी लोग जो भाई मेरे सुन रहे हैं उनके जहन में भी अगर कोई क्वेश्चन जो है वो राइज होता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर है, वीक है, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन जो दुनिया में जो इकॉनमी का जो सिस्टम बिछाया गया है, क्या वो इसलिए बिछाया गया है
कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं उनको मुंह जोर होने दिया जाए, या उनको मजबूत होने दिया जाए, या उनको खुल खेलने का मौका दिया जाए, या उनकी इकोनॉमी को मजबूत होने दिया। हरगिज नहीं। जब आप एक एटमी पावर बन गए और आपने मजबूत आर्मी भी खड़ी कर ली और आप ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाक़या हैं कि वहां बहुत कुछ वहां से जो है वो कंट्रोल हो सकता है, तो इसलिए आपको अंडर थंब रखना इंतहाई जरूरी है। हॉट जो स्पॉट है दुनिया का उसके ऊपर वाक़या है, हॉटेस्ट स्पॉट के ऊपर आप वाक़या है। आपको अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने दिया जाए, आपको अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग होने दिया जाए, आपका जो सोशल जो नेटवर्क है, सिस्टम है, उसको स्ट्रांग होने दिया जाए, तो क्या ख्याल है आपका कि जो लोग दुनिया को चला रहे हैं उनके लिए काबिल कबूल होगा? हरगिज नहीं। उनके पास आपकी मजबूत आर्मी है, आपके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, आपके पास एटमी पावर है, आपका एटमी आर्सेनल जो है वो बहुत बड़ा है। आप 1983 में एटमी पावर बन चुके थे, उसके बाद से 40 साल गुजर चुके हैं। इन 40 सालों में पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी में कहां पहुंच चुका होगा ये सिर्फ सोचा ही जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मजबूत हालत में है फौजी लिहाज से, तो इसलिए आपको कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती, ये मुमकिन ही नहीं है कि आपको ये इजाजत दी जाए कि आपकी इकोनॉमी कभी भी स्ट्रांग होने पाए। आपको इसी तरह हैंडल किया जाएगा, यही एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा उनके पास दूर से बैठ के आपको चलाने का, आपको हैंडल करने का कोई तरीका नहीं है। आपकी इकोनॉमी हमेशा अपाहज रखी जाएगी, क्रिपल रखा जाएगा। उसकी वजह से जो आपके अंदर मुआशी जो आपकी बदहाली है, उसकी वजह से मुआशरती मसाइल हैं वो भी गंभीर होते चले जाएंगे, सियासी मसाइल भी गंभीर होते चले जाएंगे, एजुकेशन नीचे की नीचे चलती चली जाएगी। तो ये आपकी जो सूरत हाल है, आप देखें कि वर्ल्ड बैंक जो है हमेशा आपको किस्त देने से पहले वो आपके सामने ऐसी शर्तें रखता है कि जिससे आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती, वो मजीद खराब होगी। अमेरिका में जब इकोनॉमी खराब होती है तो क्या किया जाता है? यहां पे पैसे का जो फ्लो है उसको ढीला किया जाता है, उसको ओपन छोड़ा जाता है, इंटरेस्ट रेट नीचे लाया जाता है ताकि पैसे की फरवानी हो। बिजनेस के लिए, लोगों के लिए कर्ज जो है वो बहुत ही आसान कर दिया जाता है। जितने लोग अमेरिका में रहते हैं वो मेरी बात को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब पैसे को खुला छोड़ा जाता है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट नीचे लाया जाता है। हर एक के लिए उसको आसानी से अवेलेबल, पैसे को अवेलेबल किया जाता है कि सबकी एक्सेस इजी हो जाए, इंटरेस्ट रेट लो हो, सारे उस कर्ज लेना शुरू कर देते हैं और इकोनॉमी जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जो ही अपनी इकोनॉमी को ये चाहते हैं कि फ्लॉरिश हो, बड़ा ही आसान तरीका है, उसमें टैक्स में भी रिलैक्सेशन दी जाती है, लोगों को कर्जे बड़ी आसानी से दिए जाते हैं, अवेलेबल उनके लिए कर दिए जाते हैं कि वो ले सकें, सारी शराइत नरम कर दी जाती हैं। तो जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो मेरी बातें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो भी पैसे जब आपको दिए जाते हैं, किस्त दी जाती है, तो उसके साथ जो शराइत अटैच की जाती हैं, आप जरा उन पर गौर कीजिए। वो सारी की सारी शराइत जो हैं उनका जो असर है वो गरीब आदमी पर पड़ने वाला होता है। जो आपकी मिडिल क्लास है वो उसकी हालत पतली कर दी जाती है, उसको उड़ा दिया जाता है। जिस मुल्क की मिडिल क्लास उड़ जाए तो वो मुल्क कभी अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो सकता। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अब आपकी जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, वो टोटली नेस्तो नाबूद कर दी गई है। अब आप ये समझें कि इकोनॉमी ठीक होगी फिर आप वर्ल्ड लेवल पे कोई रोल अदा करने के काबिल होंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, आपके माशरती मसाइल पेचीदा होते चले जाएंगे, आपकी तालीमी जो हालत है वो भी खराब होती चली जाएगी, ब्रेन ड्रेन होगा आपका, और जो लोग वहां पे जो पैसा बना रहे हैं वो सारे का सारा पैसा बाहर भेजते रहेंगे। जब ब्रेन ड्रेन होगा, पैसा बाहर जाएगा, इकोनॉमी आपकी और खराब होगी, मिडिल क्लास आपकी खत्म होती चली जाएगी, लोगों का उस मुल्क से रियासत पर एतमाद खत्म हो जाएगा और लोग भागना शुरू कर देंगे उस मुल्क से। आप ये हालत इस वक्त जो है पाकिस्तान में देख रहे हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं, लोगों का रियासत पर एतमाद खत्म हो चुका है। ये सारी की सारी जो सूरत हाल है ये अपने आप पैदा नहीं हुई, इसमें कुछ बैरूनी ताकतों ने भी अपना किरदार अदा किया है, और उसमें जो बैरूनी ताकतें अपना रोल अदा कर रही हैं उसमें सरे फहरिस्त है वर्ल्ड बैंक या IMF। अब अगर आप ये समझें कि आपकी कभी भी इकोनॉमी ठीक हो पाएगी इस तरह से कि आप एक अरब डॉलर उधर से ले लें, 2 अरब डॉलर इधर से ले लें, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पूरी दुनिया में जिन्होंने भी कर्ज लिए, आप चंद 2-3 मुल्कों के अलावा, मुझे 4 मुल्कों के अलावा आप बता दीजिए कि कौन सी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो फ्लॉरिश हुई और उसने आगे बढ़कर कोई खास मुकाम हासिल किया
اور دنیا میں وہ آگے بڑھی اور اس نے بڑا ہی کوئی چمتکار کر دکھایا ہو, کوئی بڑا ہی اس نے معجزہ کر دکھایا ہو کسی اکانومی نے, ورلڈ بینک کے قرضے کی بنا پر. ورلڈ بینک کا جو قرضہ ہے وہ بنایا ہی اس لیے نہیں گیا کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں اور وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں, ایسا نہیں ہے. وہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا. دس از آل ڈیٹ بیسڈ اکانومی. جو لوگ میری بات کو جو سمجھ سکتے ہیں بہت کم ہوں گے, لیکن آپ اگر سمجھنا چاہیں تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ پوری ریسرچ کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی اکانومی کبھی بہتر ہو پائے گی, ممکن نہیں ہے. آپ اتنا آرسنل رکھیں, ایٹامک اسلحہ اپنے پاس رکھیں, میزائل ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہو, جیٹ جہاز آپ جو فائٹر ہیں وہ بنانا شروع کر دیں, اسلحے میں آپ خود کفیل ہو جائیں, اتنی مضبوط آرمی آپ رکھیں, اس کے بعد آپ کو یوں آزاد چھوڑ دیا جائے, آپ کی اکانومی کو بھی فلورش ہونے دیا جائے, ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے, ممکن نہیں ہے. اب اگر ایسا ہوگا تو یہ آپ کو آگے بڑھ کے پاکستان کی آرمی کو اپنے لوگوں کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنے ملک کے لیے اپنا کروشل رول ادا کرنا پڑے گا. آگے بڑھ کے آپ کو اپنا حق چھیننا ہوگا. اس کے علاوہ اب کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے. آپ کے سارا جو مڈل کلاس ہے وہ تباہ ہو کے رہ گئی ہے, آپ کی انڈسٹری تباہ ہو کے رہ گئی ہے. ورلڈ بینک سے آپ اور قرضے لے لیں, اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اکانومی کبھی بہتر ہو پائے گی. اب جو آپ ڈاؤن فال کی طرف آپ جا رہے ہیں, یہ سفر رک نہیں سکتا. ایسی کوئی ڈرامائی سچویشن پیدا ہو جائے جو اس وقت ہوئی ہے, یہ اس سے بہتر پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی اپرچونٹی پاکستان کو اس سے پہلے کبھی کوئی حاصل نہیں ہوئی کہ وہ ریپڈلی یو ٹرن لے لے, وہ ریپڈلی ایک ورلڈ سٹیج کے اوپر ایک سٹرونگ پلیئر کے طور پر آ کھڑا ہو. اس وقت پاکستان کے پاس یہ اپرچونٹی جو ہے وہ ہر طرح سے پوری طرح سے تیار ہے اور پکی ہوئی ہے. آپ جائیں اور اس کو پکڑ لیں. اب دوسری صورتحال اگر آپ کو پاکستان کی دوسری پرابلم مجھے سنائیں تو پرابلم یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی سٹیٹ پہ جو ہے وہ اعتماد ہی نہیں ہے. لوگ اپنی سٹیٹ کی ریاست کی جو سٹیبلٹی ہے, جو اس کا فیوچر ہے, اس کے متعلق کوئی زیادہ ہوپفل نہیں ہے. یہ بڑی ہی ڈیزاسٹرس جو ہے وہ سچویشن ہوتی ہے جب کسی ملک کے لوگ اپنے ملک کے مستقبل سے نا امید ہو جائیں. اب اگر پاکستان کی آرمی آگے بڑھ کے کوئی پکا بڑا رول ادا کرتی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, تو پاکستان کے لوگوں کو پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ان میں ایک خود اعتمادی آ جائے گی. ان کو اپنا مقصد نظر آ جائے گا کہ پاکستان کیوں بنا تھا. ان کو یہ نظر آ جائے گا کہ یہ سٹیٹ جو ہے کوئی چھوٹی, اس کا بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور جو اس کی آرمی ہم نے اتنی بڑی پالی تھی وہ کس مقصد کے لیے ہم نے پالی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا. وہ اپنا مقصد آج پورا کرے, وہ آج آرمی آگے بڑھے, اس کو آگے بڑھ جانا چاہیے. اور چھوٹا رول اگر ادا کرے گی, یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ اگر پاکستان کی آرمی تھوڑا رول ادا کرے گی یا گھبرائے گی یا ہیزیٹیٹ کرے گی فرنٹ سٹیج پہ آنے سے, تو یہ ساری کی ساری جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یا جو میں کہہ رہا ہوں, یہ ساری کی ساری کارروائی بیکار ہو جائے گی. اس کو سٹرونگ رول پلے کرنا ہے, ڈیسائسو رول پلے کرنا ہے. آگے آ کے اس کو آ کے بتانا ہے کہ میرے اندر اتنی پاور ہے کہ جب میں کہوں رک جاؤ تو دنیا پوری کو رکنا پڑے گا. ہم کسی ملک کو فتح کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کسی پہ حملہ کرنے کی بات نہیں کر رہے, ہم تو نہتے فلسطینیوں پہ حملے کو روکنے کی بات کر رہے ہیں. جب آپ یہ بات کریں گے تو پوری دنیا آپ کی بات کو سنے گی, اور اس وقت فضا جو ہے وہ آپ کے حق میں 100% تیار ہے. پوری دنیا جو ہے آپ کی اس بات کو سراہے گی اگر آپ یہ اپنا موقف لے کے کھڑے ہوں کہ ہم کسی دنیا کو فتح نہیں کرنا چاہتے, ہم صرف اسرائیل کو روکنا چاہتے ہیں. جو بچے اور خواتین وہاں پہ جو دن رات بمباری میں جو ان کی جانیں جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, آپ صرف یہ موقف لے کے اٹھیں کہ ہم اس تباہی کو, اس جینوسائیڈ کو روکنا چاہتے ہیں. اور یہی میسج آپ جب لے کے امریکہ سے بھی بات کریں گے تو آپ کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی. لیکن آپ کو اب آگے بڑھ کے رول لینا ہوگا, ڈیسائسو رول لینا ہوگا, فیصلہ کن رول ادا کرنا ہوگا, اور سامنے فرنٹ پہ آنا ہوگا. آپ فرنٹ فٹ پہ آئیں گے, پورا سینیریو بدل جائے گا. پھر جب یہ سینیریو بدلے گا, آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا کہ آپ پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے کہ ہماری قوم کو یہ چیزیں چاہیے, ہم ایران سے کروڈ آئل بھی لیں گے, ہم ایران سے CNG نیچرل گیس بھی لیں گے, ہم مڈل ایشیا کے لیے بھی راستہ اپنا کھولیں گے. آپ اپنے فیصلے کرنے لگیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنی بھی مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں
ان کا آپ کے متعلق نظریہ ہی بدل جائے گا. یہ آپ کو خود اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے. یہ جو آپ کی ضرورتیں ہیں یہ خود آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے کہ آپ کو جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. آپ آگے بڑھیے تو صحیح. اس وقت جو فضا تیار ہے یہ موقع دوبارہ آپ کو شاید ہی ملے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اب مزید وقت ضائع کریں. وقت آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضائع کریں اور دیکھتے رہیں کہ کیا ہونا ہے، کس نے کیا کرنا ہے. اب کسی کا بھی انتظار جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے اندر کنسنسس پیدا کیجئے. اپنے جو سیاسی پارٹی ہیں ان کو آن بورڈ کیجئے. اپنی جو ریلیجس کی عادت ہے اس کو آن بورڈ کیجئے. جو عسکری قیادت ہے وہ اپنے آپ کو سب کو آن بورڈ کرے اور پھر آگے بڑھ کے ڈیسیجن لے. اور یقین مانیے جب آپ ڈیسیجن لے لیں گے، جو آپ یونانیمس ڈیسیجن لے لیں گے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے مد مقابل کھڑی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا موقف درست ہے. اور پوری دنیا اس وقت کسی ایسی ریاست کے انتظار میں ہے جو آگے بڑھ کے اسرائیل کا ہاتھ جو ہے وہ روک لے اور مظلوم اور نہتے بچوں اور عورتوں کو قتل عام سے اس کو باز رکھ سکے. اس وقت دنیا ایسی کسی طاقت کا راہ تک رہی ہے اور پاکستان وہ ان کی جو انتظار ہے اس کو ختم کر سکتا ہے. السلام علیکم.